Jamaah hadirin rahimakumullah, para peserta dan para mahasiswa Rumah Quran Bunda Aisyah dan Rumah Quran Syakirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sebagaimana kita rencanakan telah hadir di hadapan antum semuanya narasumber yang kita undang dari Megamendung Bogor, yaitu tepatnya di pesantren Wadi Mubarak. Guru kami dan guru kita semuanya yaitu Syekh Abdul Qawi Al-Arjadi rahimahullah, yang beliau sudah sekian tahun lamanya mengabdikan dirinya kepada ilmunya di Wadi Mubarak, dan alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan beberapa asatidzah untuk bermulazamah kepada beliau walaupun sifatnya sepekan sekali. Nah, nanti untuk selanjutnya untuk sedikit perkenalan langsung dari Syekh saja biar lebih lengkap. Jadi selama kurang lebih 45 menit kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau. Kemudian nanti disambung dengan tanya jawab. Setelah itu insya Allah ada talaqi dari beliau. Sekaligus juga yang ingin berkesempatan disimak bacaannya langsung oleh beliau, itu kita persilakan. Cuma nanti sifatnya berarti rebutan siapa yang duluan yang ditunjuk ya. Jangan rebutan nggak mau ya, tapi rebutan mau. Baik, jauh sekalian, tidak memperpanjang kalam. Insyaallah kita akan berikan waktunya sepenuhnya kepada Syekh nanti sampai jam 10:15 insyaallah, atau 10:05 menit. Baik, insyaallah. Baik, ala Syekh falyafdhal al-mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحاضرون جميعا أحييكم بتحية الإسلام، التحية الخالدة، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أهنئكم وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك البشارة تتلو البشارة. قوله عليه الصلاة والسلام: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT, kemudian juga bersalawat Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau melanjutkan dengan doa, Allahumma la ilma illa ma 'allamtana, yang menyatakan bahwa ilmu itu hanya semata-mata dari Allah SWT, sehingga kita tidak mengetahuinya kecuali karena pemberian Allah SWT. Kemudian juga melakukan doa dengan kalimat dengan doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Doa yang sangat untuk kita senantiasa lanjutkan, minta kemudahan kepada Allah dalam segala perkara, termasuk ketika anda kesulitan dalam belajar Al-Quran, maka lazimi doa ini insyaAllah. Dan kemudian beliau menyampaikan salam, yang ini adalah merupakan salam Rasulullah SAW, juga salam para penghuni surga insyaAllah.
dengan salam yang lazim kita dengarkan, yaitu kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beliau memberikan kabar gembira dengan hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang utama talabul ilmi. Beliau mengatakan, menyampaikan hadis Nabi SAW, "Masdama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahum fi man indah." Dalam hadis ini ada 4 keutamaan yang luar biasa yang Rasulullah sebutkan bagi para talibul ilmi. Di mana mengatakan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah Allah SWT, di mana dalamnya dibacakan Al-Quran dan mereka saling melajarinya, kecuali yang pertama Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada mereka rahmatnya. Yang ketiga, para malaikat akan menaunginya sebagai bentuk keridhaan kepada para talibul ilmi. Dan yang keempat, Allah akan menyebutkan nama-nama orang yang berilmi di sisinya. Kemudian bisyarah yang kedua, kabar-kabar yang kedua adalah sabda Nabi SAW tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak naungan kecuali nama Allah. Salah satunya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, yaitu laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Alhamdulillah. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ولا شك أننا في هذه الحياة الدنيا ما خلقنا إلا لهدف واحد، وهدف سام ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية الأساسية من وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا العبادة لله سبحانه وتعالى. Baik sekalian, yang pertama beliau menyampaikan tentang tujuan daripada hidup kita ya, sebagai manusia, bahwa Allah SWT telah memberikan ketentuan bahwa setiap manusia dan di dalamnya juga ada jin, hidup kita sebagai manusia hanya satu saja, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا شك أن المؤمن يبحث عن أجل العبادات وأعظمها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى ومن أجلها وأرفعها في الدنيا والآخرة تلاوة القرآن وحفظ القرآن والتعلم بالقرآن والاهتداء بالقرآن الكريم. Dan tidak diragukan lagi bahwa setiap manusia akan senantiasa berusaha untuk mencari ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang paling diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibadah yang agung tersebut adalah bagaimana kita mempelajari Al-Quran, kita membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dan bermuamalah dengan muamalah yang sebaik-baiknya bersama Al-Quran. كيف لا أقل؟ ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن في هذه العبادة التجارة الرابحة. تلاوة القرآن فيها التجارة الرابحة التي لا تضيع ولا تخسر أبدا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Baik, di antara keutamaan tilawah Al-Quran adalah surat Fatihah 2930 yang Allah sebutkan dan dibesarkan dengan begitu. Dan saya tidak ingin mengulang kembali, takut keindahannya nanti terkurangi. Maka sebutkan artinya saja. Allah SWT berfirman dalam surat Fatihah 2930, ya, sesungguhnya innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang bertilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan apa yang diberikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka lah orang-orang yang berharap akan kepada Allah, akan perniagaan yang tidak pernah merugi, bisnis yang tidak pernah rugi. Yang pertama adalah tilawah Quran, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga infak fisabilillah. Di mana ketika kita melaksanakan tiga-tiganya, Allah menjanjikan liyuwaffiyahum ujurahum. Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih, bukan sekedar pahala yang setimpal, tapi yang lebih. Wa yazidahum min fadli, dan akan memberikan tambahan dari karunia-Nya. Innahu ghafurur syakur, Allah Maha Pengampun lagi banyak bersyukur. وقد سألني سائل فقال لي يا شيخ بماذا تنصحني؟ أريد الاستقامة في حفظ القرآن الكريم، أريد الاستمرار في تلاوة القرآن الكريم، أريد المداومة في هذا الخير وفي هذا العمل. أشعر أريد، ولكنني في بعض الأحيان أصاب بالضعف والكسل. فقلت له ألا يوجد قريبا منك عمال يعملون في النهار وفي الشمس؟ فقال بلى يوجد عمال. فقلت يعمل في الليل في النهار مع حرارة الشمس وتجده كل يوم يستمر في ذلك العمل، مع أن العمل فيه مشقة وفيه عسر وفيه تعب. فقال نعم. قال لكن يا شيخ يعطى له المال في آخر ذلك اليوم أو في آخر الشهر. فقلت كذلك لو استشعرنا أن تلاوة القرآن حفظ القرآن والعمل بالقرآن تجارة رابحة لما شعرنا بالكسل أو بالضعف أو بالتعب. Ada seorang bertanya kepada Syekh tentang keinginan dia untuk istiqomah. Wahai Syekh, saya di sana ingin bisa beristiqomah dalam Al-Quran, ingin istiqomah dalam Islam, tetapi saya dapati diri saya terkadang lemah. Terkadang ada hal-hal yang menyebabkan malas untuk membahasakan Allah, untuk beribadah. Maka kemudian Syekh kembali bertanya kepadanya, bukankah engkau pernah mendapati ada seorang pekerja yang dia bekerja siang malam, tetapi dia lakukan itu semuanya, kenapa? Karena ada harapan mendapatkan upah. Maka demikian juga membaca Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan janji Allah SWT untuk mendapatkan keuntungan dari Al-Quran, maka kita juga harus bersungguh-sungguh, harus bekerja keras siang dan malam demi untuk bisa memperbaiki muamalah dengan Al-Quran. أعظم شيء في هذه الحياة الدنيا هو أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم. ونحن في كل ركعة من ركعاتنا وفي كل صلاة من صلواتنا نقرأ أعظم سورة في القرآن ألا وهي سورة الفاتحة. وفي هذه السورة يوجد فيها أعظم دعاء وهو دعاء الفاتحة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. نقول في كل ركعة من ركعاتنا اهدنا الصراط المستقيم. ثم مباشرة في أول سورة البقرة، وهذا يسمى تناسل آخر السور بأول السور، المناسبة بين آخر السورة وأول السورة. فكأن ربنا يجيب علينا ويقول يا أيها العبد
إن كنت تريد الهداية إلى الصراط المستقيم، إن كنت تريد الهداية حقا فالهداية موجودة ليست بعيدة عنك. قال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن الكريم فيه الهداية. قال تعالى في آية سورة أخرى: قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. إذن من أراد الهداية، وكلنا نريد الهداية لأننا ما وجدنا في هذه الحياة الدنيا إلا لعبادة الله، فمن أراد الهداية إلى الصراط المستقيم فأعظم وسيلة وأكبر وسيلة وأقوى وسيلة القرآن الكريم. Jemaah sekalian, nikmat yang terbesar bagi kita manusia di hidup ini adalah bagaimana kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam umul kita surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membacanya, di dalamnya ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan kita kepada Allah agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin antum bisa memperdalam perinciannya dalam penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin tentang hidayah, di mana itu bertingkat-tingkat. Nah, kemudian yang sekalian, Allah sudah anugerahkan kepada kita minimal 17 kali kita minta doa dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim dalam sehari semalam. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan lanjutan berikutnya setelah Al-Fatihah ada surah Al-Baqarah. Ya, di mana kalau surat Al-Fatihah ini kita minta kepada Allah tentang hidayah, irsyad, hidayah taufik. Di mana para ulama bagi itu ada dua, hidayah taufik dan hidayah irsyad wal bayan. Surah Al-Fatihah kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, yaitu ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, beberapa hidayah taufik atau kesadaran darimu agar kita mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Kemudian lanjutkan dengan berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitab, itulah kitab, ya, kitab Allah Subhanahu wa taala, la raiba fihi, yang tidak keraguan di dalamnya, dan itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan beberapa ayat berikutnya yang kurang lebihnya sama, intinya adalah Al-Quran al-Qur'an hidayah. Maka di akhir beliau sampaikan bahwa barang siapa ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan terus mencari hidayah, maka jalan yang terbaik adalah Al-Quran Al-Karim. Jalan yang terbaik adalah kita mendalami Al-Quran Al-Karim, karena itulah jalan daripada hidayah Allah Subhanahu. Jadi kalau yang surah Al-Baqarah ini adalah merupakan hidayah irsyad wal bayan berupa al-ilmu. Alhamdulillah jami'an. ولا يقتصر القرآن على الهداية فقط، بل هو أعم من ذلك وأشمل من ذلك. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى عن هذا القرآن الكريم أنه كتاب مبارك. قال ربنا سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن هذا القرآن الكريم كتاب فيه بركة، ليس مقتصرا فقط على الهداية، بل هو أعم من ذلك وأشمل. فمن أراد الهداية فعليه بالقرآن، ومن أراد الشفاء فعليه بالقرآن، ومن أراد النور فعليه بالقرآن، ومن أراد الرحمة فعليه بالقرآن،
ومن أراد الضياء فعليه بالقرآن. إذا القرآن كله بركة. من أراد التذكرة والموعظة فعليه بالقرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Bahkan yang sekalian, bahwa Al-Quran ini tidak hanya sekedar merupakan wasilah bagi siapa yang meraih hidayah saja, tapi Al-Quran juga merupakan bentuk keberkahan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbarul albab." Bahwasanya inilah kitab yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW sebagai berkah, ya, agar kalian bisa mentadabburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal bisa berpikir tentangnya. Kemudian Al-Quran juga merupakan syifa, Al-Quran juga merupakan cahaya, merupakan rahmat dan sebagainya. Intinya Al-Quran adalah segalanya. Maka barang siapa ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan syifa, cahaya, rahmat dan sebagainya, maka wajib baginya untuk mendalami Al-Quran. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي نحفظه جميعا والذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كلمات موجزة، عبارة فيها إيجاز، ولكن لها دلائل عظيمة وكثيرة. فأعظم الناس وخير الناس وأكمل الناس وأجمل الناس هم الذين يتعلمون القرآن وعلمه، هم الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه. دائما أقول لطلابي ولمن أتكلم معهم في هذا الخصوص، أقول لو لم يكن من فضائل هذا القرآن العظيم، لو لم يكن من فضائل تعليم وتعلم القرآن الكريم إلا هذا الحديث لكفى بما فيه من الدلائل الكبيرة والعظيمة. Nabi SAW memberikan kepada kita satu isyarat kabar gembira tentang mereka yang belajar Al-Quran mengajarkannya. Hadis yang sahih yang sangat masyhur yang sering kita sampaikan, kita dengarkan. Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka inilah merupakan kalimat yang merupakan bentuk sanjungan Nabi SAW, bentuk kekaguman Nabi SAW kepada mereka yang mau meluangkan waktunya untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan selanjutnya beliau memberikan nasihat kepada murid-murid beliau tentang keutamaan hadis ini. Lau lam yakun min fadaili ta'lim al-Quran illa hadza lakafa. Kalau seandainya keutamaan Al-Quran itu hanya ini saja, ini sudah cukup. Dengan kalimat Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. ولهذا كان التابعي الجليل، وكان هذا التابعي من رواة هذا الحديث وإليه تصل الأسانيد في القرآن الكريم. التابعي الجليل عبد الرحمن السلمي كان يعلم القرآن، وكان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن حتى بلغ من الكبر عتيا. فقال له طلابه: يا إمام، ألا تستريح؟ ألا ترتاح؟ أنت الآن أصبحت كبيرا وضعيفا وطلابك والحمد لله أصبحوا كثر، ارتاح قليلا، استرح قليلا. فقال لهم، ذكر لهم هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال لهم: هذا الذي أقعدني، هذا الذي أجلسني، أي هذا الذي جعلني أضر لتعليم القرآن الكريم، هذا الذي جعلني أداوم على تعليم القرآن الكريم. Ada seorang tabi'in yang sangat mulia yang juga menghibahkan hidupnya untuk Al-Quran. Beliau adalah Abdurrahman As-Sulami rahimahullah.
yang beliau mengajarkan Al-Quran dari sejak masa mudanya sampai tua. Sehingga ada yang bertanya, wahai Syekh, kenapa Anda tidak meninggalkan masjid ini sampai Anda sudah sedemikian tua? Maka boleh mengatakan hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Inilah yang menyebabkan aku senantiasa duduk dalam majlis ilmu, mengajarkan Al-Quran karena ingin mendapatkan keutamaan sebagai khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. الحاضرون جميعا، من أهم الوسائل للاستمرار والمداومة في تعليم وتعلم القرآن الكريم أولا الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ما أخلص عبد إلا كتب الله له القبول والنجاح. سر العمل الإخلاص، سر قبول العمل الإخلاص. تريد أن يتقبل منك هذا العمل، تريد المداومة والاستمرار على هذا العمل، أخلص في عملك هذا، ابتغي ذلك العمل رضا الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر الأعمال فقال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وكما قال علماؤنا: كم من قليل، أو كما جاء في بعض الآثار: كم من عمل قليل كبرته النية، وكم من عمل عظيم في أعين الناس حقرته وصغرته النية. فمن أراد الاستمرار في هذا العمل، في تعليم القرآن الكريم وفي تعلم القرآن الكريم، فعليه بالإخلاص فإنه سر قبول العمل. Baik, jemaah sekalian, di antara kiat-kiat bagaimana kita bisa menjaga istiqamah bersama Al-Quran yang terpenting adalah yang pertama adalah menjaga niat. Itu agar kita sebelum bertindak dan beramal, kita niatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh seorang salaf, ma akhlasa 'abdun illa kataballahu athaba wal qabul, bahwa tidaklah seseorang yang ketika dia mengikhlaskan amalnya karena Allah SWT, kecuali Allah catat baginya pahala dan penerimaan. Kemudian Allah Rasul juga mengingatkan kepada kita dari hadis yang sangat masyhur yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam Quwwal Hadis Arba'in, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian jemaah sekalian, ada juga akhar perkataan salaf yang juga bisa dirujuk dalam kitab Tazkiyatun Nufus, kam min qalilin, atau ada yang menyebutkan kam min saghirin yukabbiruhu niyah wa kam min kabirin yusaghiruhu niyah. Betapa banyak ada amalan yang kecil menjadi besar disebabkan karena niat, dan sebaliknya ada juga amalan yang besar itu menjadi kecil atau hina disebabkan karena niat yang keliru. من الوسائل كذلك في حفظ القرآن وفي تعليم القرآن وتعلم القرآن الكريم التدرج في التعليم أو في التعلم. فقبل بداية الحفظ يجب عليك أولا أن تصحح القراءة، فنحن نتعبد الله تعالى بهذا العمل. ومن الأمور المهمة والواجب علينا كمسلمين أن نقرأ القرآن الكريم كما أنزل. فقبل أن أشرع في الحفظ، قبل أن أبدأ في حفظ القرآن، أبدأ كذلك أو قبل هذا في تصحيح النطق، في إخراج الحروف من مخارجها، في إصلاح النطق، حتى يتيسر لي بعد ذلك حفظ القرآن. فمثلا أصحح آية ثم بعد ذلك أحفظ تلك الآية. إذن لا أقدم الحفظ على تصحيح التلاوة، بل تصحيح التلاوة مقدم على الحفظ. Kemudian yang kedua,
kiat bagaimana kita istiqomah yang kedua adalah tadarruj atau bertahap. Dan alhamdulillah di rumah Malaysia juga sudah menerapkan seperti itu. Maka tadi sudah diterangkan, walaupun nanti akan disempurnakan setelah sesi ini, itu ada kelas dasar, ada kelas 1, 2, 3, dan 4, terakhir ada kelas tahfidz. Maka boleh menyampaikan, sebelum Anda menghafal Al-Quran, maka sebaiknya mentasbih bacaan lebih dahulu. Artinya bacaan harus dibaca sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui rumah Quran ini juga kita berusaha untuk seperti itu. Ya, bagaimana sebelum antum menghafal, maka ada tahapan-tahapan dari dasar sampai kelas 4 dulu, baru kemudian hifdz. Ya. Kemudian merupakan hal yang wajib bahwa kita membaca Al-Quran itu sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazir rahimahullah dalam baitnya, al-akhdhu bit-tajwid hatmun lazimu man lam yusahhih al-Qur'an athimu li'annahu bi'illahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kata Ibnu Jazir rahimahullah, al-akhdhu bit-tajwid hatmun lazimu, mengambil ilmu tajwid adalah perkara yang wajib. Maka barang siapa tidak mentajwid Al-Quran, maka dia berdosa. Kenapa? Karena demikianlah Allah turunkan Al-Quran kepada beliau Muhammad SAW, dan demikianlah Al-Quran itu sampai kepada kita. Maka alhamdulillah kita juga berusaha dengan semaksimal mungkin untuk apa? Ada sambungan sanad. Walaupun di antara asal yang ada belum ada yang bersanad, tetapi kita berguru kepada beliau selaku pemegang sanad, bahkan sahabat beliau menguasai 7 mazhab qiraah. Ya. Kalau sanadnya nggak tahu sudah berapa sanad. Ya. Kalau lihat, insya Allah nyambung. Jadi walaupun antum tidak belajar kepada orang yang sudah bersanad, tapi belajar kepada orang yang sedang belajar kepada orang yang bersanad. Ya, alhamdulillah itu sebagai upaya kita untuk memberikan yang terbaik kepada antum semuanya. Jadi misalnya antum menghafalkan satu ayat, maka setorkan dulu bacaannya. Setelah dikoreksi beberapa kali, kemudian sudah dianggap baik, baru dihafalkan. Ya, ini sebagai metode yang terbaik supaya tidak menghafal dalam posisi bacaan yang masih salah. Sebab memperbaiki bacaan yang salah itu lebih sulit daripada menghafal yang baru. مواصلة في التدرج وهو حفظ الآيات أو السور القصيرة. بعض الإخوة يتحمس في حفظ القرآن فيريد أن يشرع ويبدأ أولا بحفظ سورة البقرة، ولا شك أن حفظ سورة البقرة من أعظم الأمور ومن فضائل الأمور، ولكن من أراد أن يحفظ القرآن كله أو بعضه فعليه بالتدرج أولا، فيحفظ أولا السور أو قصار السور حتى يسهل له المداومة والاستمرار. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فأن تحفظ آية كل يوم خير من أن تحفظ سورة ثم تنقطع. ومن استمر على شيء بإذن الله يصل إلى نهايته. والتقويم أو الأشياء الاستمرار فيه والمداومة فيه بإذن الله تعالى يصل الإنسان إلى مبتغاه. Baik, masih melanjutkan keterangan daripada poin yang kedua, itu tadarruj, bahwa sebagian orang ada yang sangat semangatnya, ya, itu mereka menghafal Al-Quran dari surat-surat yang panjang. Ya, dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini ada 2 juz lebih 4 lembar, sangat panjang. Maka beliau menyarankan alangkah baiknya kalau dimulai dari ayat-ayat yang pendek, ya, supaya tidak menimbulkan kebosanan. Kemudian bahkan beliau sampaikan bahwa istimrar dalam qiraah, artinya istiqomah dalam qiraah, setiap hari membaca. Kalau bisa sampai 1 juz, itu lebih baik daripada kita memaksakan diri untuk menghafal dengan jumlah yang banyak. من الوسائل التي تعين الإنسان على الاستمرار والمداومة اختيار الصديق واختيار الرفيق واختيار الصاحب. ولذلك قال أحدهم: واختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب أو يقتدي. إذن الرفيق والصديق والصاحب هو الذي يعينك على الاستمرار
وعلى المداومة وعلى المتابعة. كلما شعرت بالضعف أو بالكسل تجده يعينك ويساعدك ويكون لك عون بعد الله سبحانه وتعالى. Poin yang ketiga, kiat kita untuk bisa istiqomah dalam Al-Quran adalah mencari teman yang soleh. Sebab teman yang soleh akan membantu kita di dalam kita bisa istiqomah. Ketika kita lemah, ada teman yang memberikan motivasi, menguatkan kita kembali. Ketika kita mencari alasan atau argumen untuk tidak masuk, jadi kita oleh teman kita akan berusaha untuk bagaimana kita tidak menggampangkan dalam izin untuk tidak hadir dalam majelis. Intinya bahwa teman yang soleh ini akan membawa kita bisa lebih kuat dalam istiqomah bersama Al-Quran. من الوسائل المعينة على استمرار ومتابعة ومداومة حفظ القرآن الكريم الالتزام به مع شيخ أو مع أستاذ متقن تلتزم معه وتسمع ما حفظته وتعرض عليه ما تم حفظه ومراجعته. فالالتزام بالشيخ والاستمرار مع الشيخ أو مع الأستاذ من الأمور المساعدة والمعينة على تعليم وعلى حفظ القرآن الكريم. Poin yang keempat, kiat untuk bisa istiqomah bersama Al-Quran adalah iltizam bersama syekh atau ustaz. Apa makna iltizam? Ya, bahasa kita mulazamah. Ya, artinya antum harus sabar membersamai ustaz atau syekh. Ya. Kalau antum selama ini membersamai ustaz, bagaimana mengurusnya ustaz? Maka harus bersabar. Sesungguhnya ketika antum bersabar, ustaz lebih sabar daripada antum. Karena antum menghadapi satu ustaz menghadapi berbagai macam karakter. Maka menjadi hal yang sangat penting ketika kita ingin ingin istiqomah dalam belajar, dalam membaca Al-Quran adalah senantiasa dekat dengan syekh atau ustaz. ولا شك أن هناك وسائل كثيرة معينة للاستمرار في تعليم القرآن الكريم، ولعلي أكتفي بأعظم وأهم الوسائل. ولا شك أنه سلاح المؤمن ألا وهو الدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى واختيار الأوقات المستجابة للدعاء. لا شك أنها من أعظم الأمور التي تعين على الاستمرار والمداومة في تعليم القرآن الكريم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض أإله مع الله. فلا شك أن الدعاء هو سلاح المؤمن، والدعاء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو الدعاء هو مخ العبادة. إذن نحن نلتزم بهذه الوسيلة ونأخذ بهذه الوسيلة لعدة أمور. أولا أنها عبادة لله سبحانه وتعالى، ثم ثانيا أن بهذه الوسيلة تنقضي أو تتسهل لنا الأمور، ولا يمكن أن ترجع هذه الآيات صفرا كما مباشرة، إما أن يستجاب وإما أن يدخر لك يوم القيامة، وإما أن يكون حاجزا لك عن مصيبة أو واقعة أو مكروه كانت قد قدرت عليك. فبالدعاء يرد القدر كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sebenarnya wasilah atau kiat untuk istiqomah sangat banyak. Dan beliau mencukupkan sampai poin yang kelima, jadi poin yang terpenting yaitu kita senantiasa melazimi doa, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan istiqomah, kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari Al-Quran. Sebab doa adalah senjata orang yang beriman. Doa silahul mu'min, doa mukhul ibadah. Doa adalah ibadah. Maka dengan doa, maka insya Allah akan mempermudah jalan kita untuk bisa mendalami dan belajar Al-Quran, juga mendawami atau membuat kita istiqomah dengan Al-Quran.
Bagaimana apapun keadaannya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah akan mengabulkan secara langsung atau Allah akan menunda pengkabulannya. Bahkan ada kemungkinan Allah akan menjadikan itu sebagai tabungan amal di yaumil kiamat. Atau dengan doa juga terkadang Allah menghindarkan kita daripada musibah disebabkan karena doa, atau istilah ulama awam yang lain adalah dengan doa itu Allah akan mengubah takdirnya. Sebagaimana dari Nabi Muhammad SAW. أخيرا لا أريد أن أطيل عليكم، إن كان هناك وقت فلا بأس أن يكون للأسئلة، وأختم بالمعاهدة والمحاسبة، ولا شك أنها من أعظم الوسائل للاستمرار والمتابعة. فالمؤمن لا شك أنه يحاسب نفسه، هل يا ترى تقدم أم تأخر؟ فإن وجد من نفسه خيرا يحمد الله على هذا الفعل وعلى هذا العمل، وإن وجد من نفسه تقصيرا فليراجع نفسه وليحاسب نفسه وليلزم نفسه بالاستمرار على هذا النهج وعلى هذا الطريق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Di akhir muhadharah ini, beliau tidak ingin memperpanjang tausiah, tapi nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, daripada kiat-kiat yang perlu disampaikan adalah yang juga tidak lebih adalah muhasabah. Artinya, selama kita menjalani proses belajar mengajar ini, kita harus senantiasa introspeksi diri. Maka barang siapa yang mendapati dalam dirinya kebaikan dengan bergabung dengan rumah Al-Quran, baik kebaikan secara batin maupun secara lahir, secara kemampuan dalam bahasa dan sebagainya, maka falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau yang di antara antum mendapatkan yang sebaliknya, maka segera berubah, segera perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, dan jangan lupa senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengakhiri dengan mendoakan kita semuanya dengan kebaikan ketika kita bersama Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Maskernya mohon dibuka saja. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله هو الحي القيوم. الهمزة دي لفظ الجلالة بالسياق bukan Allah. Allad di lafzul jalalah, di dalam lafzul jalalah tebal ya. Jadi hamzah tipis. Ya, bukan a. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. الحي القيوم. الحي القيوم. حرف تشديد. الحي القيوم. الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة ولا نوم. سنة
setengah dari hidung, setengah dari mulut ya. Naum tidak ada gunna, ada waw aja. Suaranya semua keluar dari mulut ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-a tipis ya. Al-a bukan al-a. Al-a ra yang tepat ini ra aja. Sama dha. Ra sama dha. Al-ard. Al-ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ulang silakan. Lahu ma fis samawati. Dia silakan. Lahu ma fis samawati. Ma fis as-sa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-ard. Al-ard. Tidak ada al-ard, tidak ada harf dhamma. Ini ada ra sukun dan dha sukun. Al-ard. Al-ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. خلفهم tepat ya, lam tipis. خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما. حفظهما وهو
العلي العظيم. وهو العلي العظيم. 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 ظو ظي، ini harf dha, ada harf dha, ada harf dhan, beda ya. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.